Yes po. Okay, recorded na. So, Rita, pwede usab. Good afternoon, everyone. Welcome to our virtual dialogue. And to formally start with our program, may I call on Miss Jessa Gamboa for the prayer. Okay. Let us bow down our head and put ourselves in the presence of God. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come to you today asking for your guidance, wisdom, and support as we begin this activity. Help us engage in meaningful discussion, allow us to grow closer as a group, and nurture the bonds of community. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay, thank you for that wonderful prayer, Miss Gisa Gambua. And for sure that prayer will be answered by our Lord and Savior. And once again, good evening, everyone. Um, and let me introduce first myself. I am Janiel Ken A. Digdig, the leader of the leader of this group. And together with my group mates, first we have Rian Ongando. Applause, please. Gikan pa na siya glumanan. Um, First, and we have Jisa Gambua. Gikan pa na siya kumbal. And last but not the least, we have Rita Maglasa from Island Garden City of Samal. And we are from Christian Colleges of Southeast Asia. And we are third year college students taking up the Bachelor of Secondary Education major in Values Education. And now, ladies and gentlemen, let's begin with our program proper that to be led by our one and only Miss Rayan Ongando. A round of applause, please. Thank you very much, Mr. Daniel Candig. So, may I request Rita Maglasang to present our rationale. Okay, once again, good afternoon, everyone, and welcome to our virtual dialogue entitled Students' Preference on the Learning Modalities in this New Normal. So this is our title, Students' Preference of Learning Modalities in the New Normal, with the theme, Students' Preference in Different Modalities to Gain Learning. So let us proceed to our rationale. Oh, but before anything else, let me introduce to you our objectives for this dialogue, in which first thing, we are going to identify the difference between online learning and modular learning for you to be able to know, and then appreciate the benefits of online learning and modular learning, demonstrate the benefits of the learning models, and also build social interactions with you. So, as we all know, that the COVID-19 disease is spread throughout the globe, and it caused a sudden academic freeze and shutdown of schools all over the world. With this, there was a change of implementation of education, and research suggests different methods of having education where teaching could be accomplished even in the pandemic time. In connection with this, learning modalities
was implemented by the Department of Education and the CHED, or the Commission on Higher Education, in order to continue the academic aspect of the country. The Commission on Higher Education officially released the CHED Memorandum Order Number 04, Series of 2020, in which the subject is about the guidelines on the implementation of the flexible learning. Now, with this, di ba, nag-implement because of the COVID-19, there is a sudden academic freeze in our country. Di ba? Nahitabo siya last 2020, in which ang DepEd and the CHED naghimo sila og way para mapadayon ang academic aspects of the students. That is why they come up to this distance learning. What is this distance learning? This is the learning in which ang mga students dili na kinahanglan moadto sa school. And then, there are learning modalities na ilang gi-implement. Say, for example, in the CHED Memorandum, according to the CHED Memorandum is, there will be a learning modality to be implemented depending on the availability of the students. If ang students is available ang connection, then proceed sila og online learning. If the school will also do a modular approach, then mag-modular approach ang mga students. And if ang school gusto mag-blended learning, so mag-blended learning. Now, what are these distance learning or these learning modalities? Una is ang online learning. Ang online learning is mo ni siya ang ginabuha at kasagaran sa mga college students in which they are using technologies in order to learn. So, for example, mga laptops, cell phones, and then computers in which nagagamit po sila og mga Wi-Fi, mobile data, or loads. And then this online learning also use mga platforms. So, for example, as we did today, mga Google Meet, via Zoom, and also, mo ni siyang gitawag og mga asynchronous type of learning sa online learning. And then, napod siya asynchronous in which nagagamit lang og Google Classroom, mga Schoology, and other platforms that kanang di na kinahanglan og so, moto siya ang online learning. Isa na siya sa mga learning modality na i-implement karon na panahon sa new normal academic aspects sa mga students. The second thing is the modular approach. This learning modality is used by the high school students, di ba? Kasagaran sa mga high school students nato is nag-modular approach sila, in which ang school naghatag sila mga handouts with regards to the topic or the lesson, and then mga di-printed na mga activities para ansiran sa mga estudyante, and then kwaon lang sa mga parents para dili na moadto ang mga estudyante sa school. And then, when we say blended, it is a combination of online learning and modular approach. So, naay mga school na nag-implement aning blended learning in which papilion nila ang students kung gusto sila blended, magkuan sila mag-online learning and then mag-modular approach. So, these three are examples of learning modalities or distance learning. Now, let us proceed to the issue. Diba? Kuan naman mo, namoy mga learning modalities karon. Ang uban sa inyo is gipili ninyo na ingani akong learning modality, mag-online ko, mag-modular ko, or mag-blended ko. Pero kasagaran sa to is, nakadepende lang sa school. If gusto sa school na online learning, say for example, para sa mua, walay laing learning modalities. If gusto sa school na online learning lang, so online learning lang iniwa, dili mo makapili. So if gusto sa school na modular approach, so modular approach, or di kaya blended. Pero napoy uban na free sila mamili. My question is, what is really your most preferred modality you want in this new normal? Unsa gyud inyo gusto na learning modality na mas tan-aw ninyo na maka-learn mo karon na new normal? Because I know na lisod karon na mag-learn, especially sa atong time, na kanang, siyempre, naagi mga disadvantages with regards to some of the learning modalities. Pero, as you assess yourself, what is the most kanang preferred na learning modality na gusto nita nimo
karon na imuhang ginabuhat na tan-aw nimo na mas maka-learn jud ka. So, can I ask Miss Jasa May Baon? Again, my question is, unsa imuhang gusto na learning modality karon na new normal kung tahay no karon COVID-19 nag-ano lang ta nag distance learning unsa na learning modality jud imong gusto na tan-aw nimo na maka-learn ka og maayo, is it kanang online, modular, or blended? So, good afternoon, everyone. So, for me, mas prefer na ko ang online learning. Kay, since makaya man sa ako ang signal, online akong gikuha nga modalities para in every kanang nagay ko'y questions about sa topic na kalibugan na ko'y teacher nga kapangutan-an na mga classmates nimo nga mapangutan-an nimo, so para matubag pud ang ako ang mga pangutana. So that's why I choose the online modalities, learning modalities. So, sa imuhang pag-assess sa imong kagalingon, mas maka-learn ka sa online learning. Yes po. So, is there any kanang disadvantages na mga na-encounter nimo with regards to online learning? Pwede ka mag-state og duha ka mga disadvantages sa online learning. Yes, naka-experience kong mga disadvantages sa online learning modalities. First is jud kanang signal, kay naay time na kanang mawala-wala jud akong signal and kanang dili na ako makasulod sa klase. And the second one is kanang mag-brown out. Mao pud na problema na dili maka-charge sa kadlaw mag-brown out dili. So mo to. Thank you very much, Miss Jasa May Baon. So, may I ask Dale Renan Libay? Hello? Hello po, ma'am. Ay, hello. Pwede mag-ask ko si Master, unsa tan-aw nimo karon sa new normal learning na to, karon na sitwasyon. Unsa ang best para sa imuha na kanang learning modality na maka-learn jud ka? Well, for me po, I prefer online learning given the availability of the resources at my place. And with online learning, I can communicate and be updated po about sa among eskwelahan or sa mga schoolworks or projects. Kanang maka-communicate ko with online learning. Dili gyapon nabiyaan dili gyapon kanang si tawagan ay. Dili gyapon ko ma-behind sa mga sa mga knowledge na ipanghatag sa amoa. Thank you very much, sir, for answering my question. So, duha na no na mas preferred. So, mas preferred jud sa mga estudyante siguro karon ang online learning, especially we are in the modern day. So, let us see kung ano siya na issue is mupadayon ba jud na online learning ang mas preferred sa mga estudyante. So, may I ask Miss Kapangpangan? Hello? Ma'am? Yes po. Yes po, ma'am. So, akong question is, ang atong issue is, di ba, kasagaran sa to is, wala nakapili kung unsa na learning modality atong gusto. Although na mga students na nakapili sila, but for you as a student,
unsa ang imong preferred jud na learning modality na mas tan-aw nimo na maka-learn ko ani na learning modality despite of COVID-19? Nasa ako is kanang online learning kay layo man gud kayo ang eskwelahan na college diri asa mo kay kanang kuan may kanang bukid ramal. Then mas preferred ko sa online learning kay bisag layo siya kuan ka maka-learn ka. Walang ta. Thank you very much, ma'am. So, tulo na, mas prefer jud sa atuwa ang online learning na mas maka-learn despite of this COVID-19. So, let us see kung padayon pa ba ni na is Gemarex Aquilino. Hello? Yes, ma'am. Good afternoon. Yes po, good afternoon. So, my question is same thing para sa imuha. So, siguro wala pong kakapili unsa na learning modality imong gusto na kuan i-implement sa school or di ka luckily kay mo lang jud ang kuan na timingan na mo pud imong gusto. But as for you as a student, unsa imong gusto or unsa imong preferred na learning modality jud karon na panahon despite of the COVID-19 na tan-aw nimo na maka-learn jud ka? Like sa nag-una na nag-answer, ma'am, same lang, online learning lang, ma'am, kay since kanang mas dali siya i-access kaysa sa atong module na moadto pa kag school, then like para sa nalayo, then sa kuan pud, ma'am, as naara sa modern na days na, so more on naga-rely na ta sa mga technologies, so mas prefer ko sa online class, ma'am. Thank you very much. So, very kanang ano pod no, kanang na ano pod na justify niya pod. Siyempre, more on technology na ta karon. Kasagaran sa mga estudyante is preferred yun ang online learning. But what about Mr. Cyril Baon? Hello, Mr. Cyril. Hello. So for you, Mr. Cyril, the same thing. The issue here is what, as a student, what is really your preferred learning modality in this current situation and why? Okay, so for me assessing this kaning mga learning modalities nga naa nato karon. So I really prefer online learning. Okay, so I am a modular learner, no. So assessing this jud kaning mga modalities nato ron. So I prefer online learning because modular learning is really hard. Dili pareha sa online learning kay nakakita ko sa atong mga college o sa inyo college students nga when it comes to answering questions dili kay lisod. Okay, so ang way of answering, no, like sa modular learning, we need to write it one by one. So sa online learning, you should just type it in the keyboard. So yan na gyud kapoy kaayo mag modular learning. So I really found online learning nga mas better. Kana lang. Thank you very much, Mr. Cyril. So, modular siya, pero mas prefer niya ang online learning. So, makita na nato kung unsa jay mas prefer unta sa mga student. So, may I know your side also, Mr. Litoboy Itaw? Are you there? Yes po. Hello? Yes po. Madungog po. Yes. Madungog. Okay. So, you already know my question po? Apo. Sige, proceed. Okay, so sa tanong niyo po, no, ay mas preferred po the online class, no? Alam naman natin na online class nandiyan siya mga disadvantages, no, and advantages, no? And then one of the advantages po kasi sa sa online class, alam naman natin na ang paralan or school natin
sa CCSA, malayo, no, malayo sa atin, so makaless na sa ato ang mga pamasahe, no. And then also in terms naman po sa mga learning, I must prefer talaga na sa online class, especially yung pagbibigay ng mga opinion, 'di ba? Mayroon na sa mga modular yung pagbibigay ng opinion. Mas prefer ko kasi yung mas prefer po akong i-verbal or sabihin yung opinion mo kaysa sa isulat mo, 'di ba? Mahirap yun po kasi yung yun po kasi yung weaknesses ko, no, magsulat. So, yun mas prefer ko po yung online class rather than the other learning modality po. Okay po, that's all. Thank you very much, Mr. Lito Boy Itang. So, sa atong issue karon mas milabaw na ang online class bisag nga ay mga nag-modular pero mas gipili nila, mas gusto nila ang online class. So, what about Miss Angelica Saranillo? Are you there, Ma'am Angelica? Yes, ma'am. So, in this question, what preferred modality in the current situation? Kung anong kapili mo? Okay, as what sa ilang gipang answer, I prefer online learning because online learning kayo di kanang dili mag-stop ang imuhang communicate sa imuhang classmate, sa imuhang teacher. Pwede pa ka kung naa kay mga pangutana, pwede pa ka maka-communicate sa imong teacher kung unsa to imong wala nasabtan, kung na kay mga clarification ingana. As we all know that online learning is not a physical sense but makapangutana japon ka sa imong classmates, sa imong teacher, kung na kay mga clarification na wala na nasabtan, dili japon ka ma-behind sa kanang mga topic na kuan. Dili pareha sa modular na walay mo guide sa imuha na teacher, imuha lang ang imuhang understanding lang jud ang imuhang magamit sa modular. That's why I prefer online learning class. Thank you very much, Ma'am Angelica. So, is Miss Kathleen still here? Kathleen ba to? Hello? Kathleen May Asombrado? Wala? Yes. Ay, naa. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Same question po. As a senior student po, especially modular printed, I prefer online learning because I am a STEM student and tapos naay ka ng mga lesson sa module na dili na ako masabtan. So if nag-online learning ko, pwede ako mangutana na sa akong teacher diretso. So, mas prefer ko online learning kay mas marag makasabot jud ka since naman pud imong teacher dito na explain jud sa imo dito kung unsa jud ang topic. Okay, thank you very much, Ma'am Kathleen. So, tanan sa akong mga naka-dialogue is ang preference nila ani na issue is online learning. Pero naay mga students na nag-modular sila. So, gusto man nato og online learning. So, what are some possible unta na kanang ma-introduce ninyo, possible solution na ma-introduce ninyo to address this kind of kanang issue? So, gusto man tag online learning tapos ang uban di pa module, for example sa DepEd, modular ila. So, unsay na mga uban school na modular sa mga college. So, unsay imong possible na
solution na i-address ani na para ma-online learning unta ang mga estudyante karon na panahon. So, can I ask again, Mr. Itaw, unsa ka ang mga possible na kanang solution para ani na para ma-online class ang mga students ba? Ay, nawala si Mr. Itaw? Ay, nawala sa. Hello? Okay. Sige, si Ma'am Jessamine na lang. Hello, ma'am. Hello. So, unsa kay mga possible na solution ani ma'am para para 'di ba mas preferred jud sa mga estudyante karon na online learning. Unsa mga possible solution para ani na pwede nimo imungkahi, for example, i-address ba nimo sa government, i-address ba nimo sa school para ma-online learning ang mga estudyante. So for me, maybe ma-address siya first sa government kay since gusto na ako nga ma-online ang tanan estudyante, so dapat providean sila og kanang mga gadgets and kanang sa signal god, di ba, na may mga tower, dapat need man nato ang tower para magka-signal. So dapat ang government jud una ang duulan nato bago ang mga school na. Kaya nag-agad ramon po na ang school kung kaya ba sa mga estudyante ang online learning. Yun lang po. Thank you very much, Ma'am Jessamine. So, kanang nice po siya na no, mga solution na i-address dapat sa government in which, siyempre, unang-una, ang government, matabangan nila ang mga estudyante with regards to the equipment and also, siyempre, sa signal kay di man ta pareha sa ubang bansa na kanang kusog kayo lang signal, bisag higda-higdaan lang nila ng signal dira, okay ra kaayo, maka-YouTube, maka-search sila. So, what about you, Mr. Aquilino? Forgive me if kanang na-mispronounce na ko yung mga apelyido. Aquilino? Yes, Sir? correct, ma'am. Tama, ma'am. Okay po. So, para sa mo, unsa ka imong mga possible solution para ma-online class, maka-online class ng mga estudyante na gusto unta mag-online class pero nahulog na mag-modular na lang sila kay mo ni ang sa school? Sa ako nakita, ma'am, no, kay agree ko sa answer ni Ma'am Jessa, which is kailangan niya ipakusog atong signal o dili ba tanan maka-afford og mga gadgets, so mas consider kung hatagan sa mga government, pero impossible po kaya siya na kanang na mga solution muna. So mo kayong gibutangan og modular para mag-adjust, mag-cope sa mga demand sa isa ka environment para ma-provide ilang needs. So kanang di kay siya taas na porsyento na dapat yun i-pursue yun na ipasignalan or taga-gadget ang tanan, pero isa na siya na pwede i-solution kung possible. Okay, thank you very much, Mr. Aquilino. Salamat kayo. So, nag-agree ka sa sa stand ni Miss Jessa May Baon. So, pero na mga possible things na kanang buhaton. Siyempre, dili man jud tanan makuan. So, naadyo ibang dili matagaan, of course. Okay, let us hear the comment of Mr. Cyril Baon. So, Mr. Cyril Baon, what is your stand with this? Unsay mga possible kang buhaton ani? Siyempre, di man po matagaan jud tanan jud. Pero what is the na mga available technology no? Mr. Cyril, are you there? Okay, so yes, I'm here. Okay. So sa ako kanang agree po ko kay sa atong sa duha na to nga first ni answer. So this kind of topics so ingani nga mga usapin para sa ko is dapat sa kuan gini siya sa government yun siya nga mga butang because
di ba di man pareha tanan school diri sa atong country is pareha gid sila mga kuan na uban school nga ah, prosperous sila, dato ang mga nang eskwela, yang uban na schools nga mga more especially kaning mga public no, like diri sa ako ang sa among lugar is daghang mga school nga dili kayo prosperous, mga maingon na to nga pobre gid ang mga students and as well as the school. So maingon ako na kay I experienced it personally. So among school is not that prosperous. So that's why we're having modular learning. So this kind of things dapat sa government yun ni sila dapat sila gyud ang mo-address ani. So share lang nako nga murag I had a friend Facebook friend sa America and asked him about this kind of things. Ana siya nga ang ilaha dong load sa America is libre daw. Ang ilaha lang bayaran is kana lang daw mga silang TV. So I am not comparing our country to America. So if possible lang, so maybe we can do that solution, do that kind of thing para makatagpo tag solution kung gusto kita og online learning. So it should be the government's problem siguro. So maybe they should do something. So that would be my opinion. Thank you very much, Mr. Cyril Baon. So, wapo kayo yung mga gipang-propose no, na possible na mga solution. So, hopefully, sunod, basig magpadayon pa ng COVID, ma-address sa government ang atong mga hinanain with regards to the connections also, and also to the technology. So, thank you very much for your participation. So, let us proceed to the another part. Let us play na para sa inyo pong para sa mong pahalipay po sa inyo sa inyong pag-participate, napod ni mga gamay award or something prizes para sa inyo if mansira ninyo ang moang dula. May I call on our leader, Mr. Daniel Candigue. Can you take over? Okay. Okay, wait. Thank you for your facilitating Miss Ray and Ongando. So, nag-enjoy ba ang tanan sa pagpaminaw? I hope you really enjoy it and the activity, and I hope na di lang enjoy ang inyong na-gain also na ang naka-gain po mong knowledge. And thank you so much sa pag-participate kay kung dili jud naman ni memo kung kani nga program kung wala mo, so thank you so much participants. And now in our participants, we are now in our part 2 of our activity for tonight. And it is time now to play. So, what is the game? So, you are all excited, participants? Excited na bang tanan? Yes. Yes po. Medyo. Excited man mo. So, if yes, let's begin. Mag-share screen sa ako. Wait lang. Ay, diba? Please, ihatag sa instruction sa ila ha. There, wait. Kita ninyo akong PowerPoint? Yes, sir. Okay, thank you. Sa response. So, nga tong dula is jumbled letters, jumbled words. And I guess you are all familiar about this game, so there's no need for trial because I know you are all intelligent, my dear participants. And to clarify, all you need to do is to organize or arrange the mixed letters, letters unsa na paglitok, to form a word. And now you are all ready. And another pa di ay is mechanics po dani is paunahanay mo type sa sa chat box
Ang i-type ninyo is kaning hep hep ana ba? Hep hep lang. Kung na og type og hep hep kung kinsay gusto mo tubag. Okay ba? Okay, Ay, sir. okay. Any Kayo ba? letter na lang. Ay sige, letter na lang para dali. Bisag unsa nga letter nga inyong ma-type, para ay na lang ng word. Okay ba? Letter lang. Okay, sir. Okay. Ay lang nang kaning hands up kay murag maglisod og identify kinsay nagkauna. So, okay, let's begin. Okay. Mo ni atong first who can guess? Kinsay una maka tubag. Si una maka-type. Uy, nakauna si nagsugod ni Sami. Mas kapangpangan, right? Yes po. Si unsa man ni siya Miss Kapangpangan? Students. Wow. Dali aptika ay. Okay, tama siya, student. So, Dapat say umo. nadagana na nagbutang og litra. Wait lang, wala pang next. Dahil lang ha. Si si Jessa Miss ang Jessa, kauna, Jessa May. Kay last man si Saranilio ganiha. Miss Jessa, palihog ko kaning list down sa mga nag-answer. Yes Please. po, no. Okay. So Miss Karon Jessa mag-usap May. og send og letter ha, usab mo send og letter. Og ang next nato nga is kaning ubos sa student. So send letter dayon kinsay gusto mo answer sa ikaduha. Oy, una si Naan. ha? Naan na. Kinsa? Tulas ganiya. Ang sa kong chat box ganiha, ang iwit na nag-chat sa first entry is Angelica Saranillo. Pagka second entry, ang una ni pasok is si Jessa May Baon, isunod si Gemma Rex, then kani si Kathleen, then Kapangpangan, and then ibalik report. Libo ko. So kinsay next mag-answer? Miss Rian. Si Jessa May. Ako nang Okay. gibantayan. Okay, sige. Okay, Gisa May Baon. unsa ni ikaduhang jumble letter Miss Baon? Online learning. Wow, ika oy. Sige. Tama siya, tama. Ay isa mag-send ha, isa mag-send refrain sa si Miss Rian lang kung pangatanon kinsay sunod kay naglibog ko. Okay, noted na Miss Gisa. Wait lang. Salamat. Mapay Mapay go. go. Pag-go. Palit Hello. So next na ta. Pag-go. Kay mukalit ra sila ka ng kuan ba? Wait lang ha. Ha? Nalibog na ko. Sige, usab daw ta. Signal og go bago sila mo send. Sige, nalibog na jud ko gyud. Sige. Ay naansira na ba yung kaduha? Oo. Sige. Ilang usab ta ha. Ang last nag-send si Angelica Saranillo. Okay, sa ikatulo is 1, 2, go. Uy, nakauna si Mr. Jimarix. Aquilino. Okay, unsa man ni siya Mr. Jimarix? Aquilino. Kuan, sir. Modular learning. Modular learning. Intelligent yun. Tama siya, tama. Modular learning. Okay, thank you for participation. Participating. And Miss Gisa, list down. Isa mo gana ha? Isa mo send na. Dala nga. Last one. Wait lang. Sige. Express the among feelings, emotions daw.
Si Kapampangan and then Unsa man? ang nag-answer. Sige, duha na si Mr. Kapampangan and sige, sige. Okay, next. Ang ikaupat, sige, 1, 2, 3, go. Okay, give chance to others da. Kapangpangan. So, kinsa man Ria ngando, kinsa man? Kapangpangan kay nauna man si Aquilino pero naana man siya. Tas na po'y point sa baon. Give So, chance to ito others. si Kapampangan. So, Kapampangan ta, ikaupat siya. Si Kapampangan ang mag-answer karon, okay. Oo. Ay, kay So, Sangma, dito na pinakauna na daog. I think Kapampangan ang una. murag siya. Siya, Sige. Dili siya Sige, proceed ta. Kinsa ni sunod Kapangpangan? Si Kathleen. Kathleen nino. Kathleen nino. Kumana na sa Kilino. Yes po. Kumana ka, Kathleen? Wala ka po. Sige. Ansiri, Kathleen. Teaching po. Teaching. Kinsa kito nag-answer? Si Kathleen. Okay, thank you Miss Kathleen. You Welcome po. correct ang imong answer which is teaching. So, last na to Ria, no? Wala na kay ko, Andra. Ay pa man pero ingom sila last na daw. Basta napa kay ika-palod. Wala na ko'y kapaload. Napay Okay po, Dale, bye. You may leave. Pero ihatag na mo sa imo certificate. Di na may ka-answer. Maghuman naman ni si Kapampangan. Mana? First manggani ka naka-answer. So, tagaan po na to ka ng consolation ning si Kano'y bahala na dito kating mga nag-answer. Wala ko'y kapaload. So, sala si Angelica Canillo, and then si Mr. Day. Sige, last one. And then, kasi pa ganito nag-try og answer. Wala. Si Mr. Idam tip. Ano sa man Rita? Last one Rita? Sige, last one. Sige, last one. Be ready. Okay. Ready. Okay, last one. Ay, ikaw bantay, Miss Ria, ngando? Okay. The Angelica, si Dale. Ang humana is, pwede naman kuha na naman price ninyo. Sige. Okay, ready na? Okay, 1, 2, 3, go! Uy, nakauna si G sa may baon. Okay, Cyril nandiyan sa may baon. Okay. Ang Okay. answer karon si Miss G sa may baon. Cyril na siya. Duha mag account sa iyang ate. Cellphone yung gigamit sa iyang ate, laptop. Sige. So, unsa may answer nimo? Mister ba, Mister? Or Miss? Okay, babae ang account tapos lalaki ang murag lalaki ang tingog. Sorry. Nalibog ko. Sorry. Okay, so mode na siya. Mode. Okay, thank you Mr. Cyril sa tama ang answer. So, mode na ang answer ani.
Okay, thank you. And wait lang, wait. Permission to speak daw. Yes, Miss Angelica, Ma'am Permission to Angelica, ang speak. si masulti mo. Naunhan man ka. Hello? Wala na. Sige, dig. So now let us proceed. May I call on Jessamay Gamboa to present to us the certificate and also the winner of our word. Jessamay. Hello. Madungog. Padungog. Yes po. Andig na ito flash sa ano po, certificate. Wala pa ko nag-download. Lang. Lang ha. Mag-share screen ko balik. Lang kaya ko na-inform. Lang ha. Download name. Dig, nasa GC. Lang ipakita pa ako. Nakita na ako. Nag-loading pa siya. Na. Hindi lang. Oh, kita na? Yes. Okay. This certificate of appreciation is given to Miss Kathleen May Asombrado, Jessa May Baon, Cyril Baon, Vani Kapangpangan, Rachel May Bolambot, Rhoda May Magnanaw, Dale Renan Bibay, Desiree Maglasang, Mr. Lito Boy Etaw, Mariel Bawaan, Angelica Saranillo, Gemarix Aquinillo, and Roslyn Bandibas for participating the virtual dialogue entitled Students' Preference of Teaching Mode given this day of November 30, 2021 and signed by the facilitators Rayan Ongando, Janiel Kendigdig, Rita May Maglasang, and of course yours truly, Jessa Gamboa. And without wasting any of time, I would like to announce the 5 winners for tonight's activity. So we have Vani Kapangpangan, Jessa May Baon, Gemarix Aquinillo, Kathleen May Asombrado, and Cyril Baon that will receive 50 pesos each. Congrats. Thank you, Congratulations. Congratulations. For the participants, thank you for participation. It is highly appreciated. Again, congratulations to the winners and the participants. Thank you. Okay, thank you very much, kayo, especially sa participants. I would like to acknowledge the presence of our kanang viewers participants. Thank you for having you here in our virtual dialogue. It is an honor and privilege to be with you and to have conversation with you. And also, let me acknowledge our leader, Mr. Daniel Candidig, for the overall facilitator, and also for the technical aspect, especially in our recording in this dialogue.
Thank you very much once again and congratulations especially to those winners. I hope na kanang dili wala mo nang mahay na ni mo aning virtual dialogue. So may I call on the closing prayer. Okay, let us bow down our head and put ourselves in the presence of the Lord Jesus. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus, we want to thank you for enabling us finish this activity well. Thank you for the peace that you have given us. As we disperse, may your love bind us forever, so that we can speak with a common mind. Bless us as you have promised, through the name of our Lord Jesus. Amen. So, dili sa mag-leave ang all no mag-picture taking sa ta. So, pwede mag-on cam ang tanan. Ka. Hindi kay hayag. Di lang ha. Nag-loading pa. Miss Angelica Saranillo, pwede mag-on cam. And Meow Appleby. Kita din ako eh. Okay, 1, 2, 3, smile. Sige, isa pa. 1, 2, 3, smile. Prank! Yaya sa nakadaogoy, nanay pang top up og skin ba? Hey! Thank you. By the way, Thank you. Send lang. Kuan lang mo sa inyo ang facilitator ha. Thank you Katang po. number. Thank you. Minsan kang nag-invite sa inyo, chat lang sa iya ha. Oo, ako. Awesome. Thank you. Goodbye. Thank you so much. Stop ng record.